सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चांचल कश्ती हादसे में मरने वाले की तादाद में इजाफा। चांचल 4 अक्टूबर। चांचल कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद में बढ़ती जा रही है। अभी की तलाश में मजीद 4 लोगों का पता चला है, जबकि कई मुसाफिर अभी भी लापता है। इन्हें तलाश करने का काम जारी है। इंतज़ामिया व गोताखोर भी अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे रहे हैं। कश्ती में कितने लोग थे, इंतज़ामिया ने इसकी सही रिपोर्ट नहीं दी है, मगर मुकामी लोगों ने कहा है कि इस कश्ती में लगभग 60 मुसाफिर सवार थे। वो सभी मोटर बाइक, साइकिल व माल व असबाब लेकर नदी पार कर रहे थे। चांचल के जगन्नाथपुर से महानदी पार करके लोग इटाहर के सक्तरपुर इलाके में कश्ती दौड़ का मुकाबला देखने जा रहे थे। ज़्यादातर लोग जो इस हादसे में मारे गए हैं वो सभी चांचल हलके के जगन्नाथपुर के रहने वाले थे। जुमा की सुबह से ही नदी में डूबने वालों की तलाश जोरों पर है। हादसे के बाद मौका पर ज़ेनी इस्लाहात के वजीर गुलाम रब्बानी समेत जिला के डीएम भी फौरन पहुंच गए और गोताखोरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की हिदायत की। কি হয়েছিল? আমার বাচ্চাটা আমার পাশে ছিল, লোকাটা বসে যায়, বাচ্চাটা নিয়ে আমি ওই নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমার একটা মেয়েদের মানে পাগায় ধরলে একটা মায়া নেই, পাগায় ধরে ছোটাছুটি করে বাচ্চাটা ছেড়ে দিয়েছে। বাচ্চাটা আমি ধরতে পারি পেয়েছেন কি তাকে? না, বাচ্চাটা এখনো পাই। কি নাম? মৌসুমি পারবে। কত বয়স কত? 7 বছর। এখনো উদ্ধার করতে পারেন? আপনারা কোনো রকম বেঁচেছেন? আপনি নৌকায় ছিলেন? আমি নৌকায় ছিলাম। কি হয়েছিল নৌকাটাতে তখন? নৌকাটাতে মানে হঠাৎ মেশিনটা বন্ধ হয়ে লোক মোটামুটি 100 কাছাকাছি ছিল। কি নাম আপনার? আক্তার হোসেন। বাড়ি কোথায়? গরিব। আমার মা ছিল, আমার মাসি ছিল, আমার নিজের মেয়ে ছিল, আমার ভাগ্নি ছিল, 4 জন ছিল আমার পরিবার থেকে। কোথায় যাচ্ছিল তারা? আমার ভাগ্নির বাড়ি যাচ্ছিল মুকিমপুরে। কি শুনতে পেয়েছেন তারপর? মাকে মরা পেয়েছি, আমার মেয়েকে পাচ্ছি না, বাকি 2 জনকে পেয়েছি জিন্দা। মা তো মরে গেছে কিন্তু মেয়েকে পাচ্ছি না। কোথায় আমার মেয়ে ডুবে আছে না ভেসে গেছে। কি নাম আপনার মায়ের? আমার মায়ের নাম হাজিরা, আমার মেয়ের নাম আমার না তারান্নুম। কোথায় বাড়ি কোথায়? মল্লিক পাহাড়া। তো কি প্রশাসনকে উদ্ধার কাজে কি দেখতে পাচ্ছেন? ওই প্রশাসনের কাজ এখনো পর্যন্ত নৌকাটা তুলতে পারিনি, কোনো লাশ একটাও বের করতে পারিনি। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ হারিস।